ریاست جموں و کشمیر کی ایک تاریخ ساز شخصیت غازی کشمیر سردار فتح محمد خان کریلوی کے فرزند ارجمند کے بارے میں کون جانتا تھا کہ یہ بڑا ہو کر کشمیر کا عظیم رہبر، تعمیر و ترقی کا ہیرو اور جمہوریت کا سالار بنے گا۔ جی ہاں ناظرین، سیاسی میدان میں ایسے قدم جمائے کہ لوکل بی ڈی ممبر سے بار ایسوسی ایشن کوٹلی کے صدر، پھر وزیر جنگلات اور طویل سیاسی مسافت اور عوامی خدمت کے بعد مسلسل 2 مرتبہ وزیر اعظم اور 2 مرتبہ صدر ریاست رہنے کا اعزاز حاصل کر چکے ہیں۔ وہ آزاد کشمیر بلکہ مملکت پاکستان کے سب سے طویل عرصے تک مسلسل 2 ادوار میں مجموعی طور پر 10 سال سے زائد عرصے تک بحیثیت وزیر اعظم اور 5 سال 3 ماہ تک بحیثیت صدر ریاست منتخب ہونے والے منفرد سیاستدان تھے۔ سیاسی روایات کی پاسداری اور جمہوری بالادستی کی جدوجہد کا ایسا حق ادا کیا کہ ریاست کے سالار جمہوریت کے لقب سے جانے جاتے ہیں۔ کون تھی یہ پوری سراج شخصیت؟ ناظرین، تفصیل کے لیے مکمل ڈاکومنٹری تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ سابق وزیر اعظم ایک ایسی سیاسی شخصیت ہے جو کریلوی خاندان سے اور سالار جمہوریت کے نام سے جانے جاتے ہیں، جنہوں نے 2 بار ریاست کا صدر ہونے کا اعزاز پایا اور 2 بار پرائم منسٹر بنے، اور یہ ٹائٹل میرے خیال سے پاکستان اور آزاد کشمیر کے اندر کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ دوستو، قدرت کاملہ بعض لوگوں کو مخصوص صلاحیتیں عطا کرتی ہے جس کی بنا پر وہ مقام خاص پر فائز ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ وہ اپنے عظمت کردار، شوکت افکار اور بہترین نظریات کی وجہ سے وہ خود یاد رہ جاتے ہیں۔ بلا شبہ سالار جمہوریت سردار سکندر یاد خان انہی عظیم ہستیوں میں سے تھے۔ پاکستان زیر انتظام کشمیر کے ضلع کوٹلی گاؤں نکیال سے تعلق رکھنے والے ڈومال راجپوتوں کے ایک نامور سیاسی خاندان سردار فتح محمد خان کریلوی کے گھر 1 جون 1934 میں آپ کا جنم ہوا۔ نکیال کا نام آپ کے خاندان اور والد کے نام سے منسوب ہونے کے بعد فتح پور تھکیالہ سے جانا جاتا ہے۔ آپ کے والد محترم سردار فتح محمد خان کریلوی 20ویں صدی کے شروع میں دوران ڈوگرا حکومت محکمہ پولیس میں ملازم پیشہ تھے، تاہم 1927 میں مظلوم کشمیری مسلمانوں کے بنیادی انسانی اور سماجی حقوق کی بحالی کی غرض سے پولیس کی ملازمت چھوڑ دی اور ڈوگرا مظالم کے خلاف میدان عمل میں نکلے۔ آپ نے ینگ مسلم مین ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے جدوجہد شروع کی اور ریاست پنچ کے کنوینئر مقرر ہوئے تو ڈوگرا حکومت کے مظالمانہ ٹیکسوں کے خلاف تھکیالہ پر آوا تحصیل میڈر میں علم بغاوت بلند کیا۔ 1931 میں سالار جمہوریت کے دادا محترم سردار فیروز خان کی قیادت میں آپ کے والد فتح محمد خان کریلوی نے ایک عظیم جلسے میں باضابطہ سول نافرمانی کا آغاز کر دیا۔ مہاراجہ کشمیر، راجہ پنچ کی حکومت اور انتظامیہ کو ایک بڑا دھچکا لگا، تاہم مہاراجہ کی طرف سے آپ کے دادا محترم کو اس جدوجہد کے جرم میں 10 سال قید با مشقت کی سزا سنائی گئی۔ 1934 سے 1946 میں 12 سال تک مسلم کانفرنس کی طرف سے سردار فتح محمد خان کریلوی اور بابا پنچ کرنل خان محمد خان جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی راجہ سبھا میں ضلع پنچ سے ممبر اسمبلی منتخب ہوئے۔ 1944 میں قائد اعظم کے دورہ کشمیر کے دوران فتح محمد خان کریلوی نے ان کے حفاظتی دستے کے نگران کی حیثیت سے فرائض سر انجام دیے اور 19 جولائی 1947 کی تاریخ ساز قرارداد پاکستان میں بھرپور اور جاندار کردار ادا کیا۔ تاہم آج بھی 15 مارچ کو برسی بنا کر مرحوم سردار فتح محمد خان کریلوی کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ تو خان صاحب لیڈر ہی نہیں تھے، ایم ایل اے ہی نہیں تھے، وہ ایک سر سید احمد ٹائپ کے لوگ۔ والد صاحب اور وہ اجلاس میں اکٹھے 12 سال ایم ایل اے رہے۔ والد صاحب حقہ پیتے تھے، سگریٹ پیتے تھے، تو خان صاحب ناراض ہوتے تھے، فتح محمد خان تو ہٹیا نہ چھوڑنا ہوگا۔ انہوں نے کہا جی تساں میری کدے دیکھیا حقہ پینے ہے نہیں، لوگ جھوٹ آڑنے، حالانکہ وہ ہر وقت حقہ پیتے تھے، لیکن ادب اور احترام دیکھتے کہ 12 سال میرے والد نے ان کے سامنے حقہ اور سگریٹ نہیں کیا۔ کیا یہ ادب اور احترام ہم میں ہے؟ ڈوگرا وقت میں زیادہ وقت لے رہا ہوں لیکن چونکہ آیا ہوں، جو واقعات آپ کو علم نہیں ہے وہ نہیں۔ ڈوگرا وقت میں جب اسمبلی کا اجلاس ختم ہوتا تھا، سارے ایم ایل اے جا کر مہاراجہ جھک کر سلام کرتے تھے اور 1 پاؤنڈ پتہ نہیں اس وقت وہ سکے کا یا سونے کا ہوتا تھا، وہ پیش کرتے تھے اور مہاراجہ آگے سے کوئی تحفہ تحائف دے یا نہ دے۔ یہ مجھے کرنل عطارد خان صاحب نے سنایا، انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے کہا فتح محمد یہ غلط بڑی مشکل ہے، اصل سے چلاسا چنانچہ یہ دونوں پگڑیاں پہن کر انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، ہم جو ہے نا یہ فوجی بھی ہیں
और मैं भी पुलिस का ट्रेंड हूँ, हम सिर नहीं झुका सकते, हमारी पगड़ी गिर जाएगी, हम सल्यूट कर सकते हैं। तो उन्होंने आखिर वक्त तक किया वो इसी तरह किया कि उन्होंने कहा जी वो आएंगे नहीं, गावत हो जाएगा। तो इन्होंने वो पगड़ी के बहाने सिर नहीं झुकाया और जाते थे सल्यूट करते थे, सिर नहीं झुकाया। नाजरीन, सरदार सिकंदर याद खान ने इब्तदाई तालीम अपने गाँव करेला फतेहपुर थकियाला से हासिल की। 1956 में गवर्नमेंट गॉर्डन कॉलेज रावलपिंडी से ग्रेजुएशन की और 1958 में लाहौर यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की। आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में आपने बाज़ाब्ता शमूलियत के बाद कोटली बार काउंसिल की रुकनीत के लिए इंतखाब लड़े तो बार एसोसिएशन कोटली के सदर मुंतखब हुए, जिस ओहदे पर आप 8 साल तक बराजमान रहे। सियासी जिंदगी के आगाज से ही सिकंदर याद खान लोगों के दिलों में घर करते चले गए। उन्होंने आज़ाद कश्मीर के कोने कोने में घूमकर आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को मुनज़्ज़म किया और इसे एक ताकतवर अवामी जमात में तब्दील कर दिया। 1970 में वो आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के मेंबर और 1972 में वज़ीर जंगलात मुंतखब हुए। फकत आप सदर रियासत रहने के अलावा 1970 से 2001 के दरमियान आज़ाद कश्मीर में होने वाले तमाम इलेक्शन में अपने हल्के से कानून साज असम्बली के मेंबर मुंतखब होते रहे। 1970 की दहाई के वस्त में आपने पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद यानी पाकिस्तान नेशनल अलायंस PNA में शमूलियत इख्तियार की। बावजह 1974 में पाकिस्तानी हुकूमत जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कश्मीर में सदारती निज़ाम हुकूमत को पार्लिमानी निज़ाम में तब्दील कर दिया तो पाकिस्तान पीपल पार्टी की जानब से इंतखाबी तंतरी के खदशे के पेश नज़र मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के रहनुमा सरदार सिकंदर याद खान ने 1975 के इंतखाबात का बाइकाट कर दिया और पाकिस्तान में अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर PNA के प्लेटफॉर्म से जमहूरी बालादस्ती के लिए आवाज उठाई। सरदार सिकंदर याद खान PNA के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल के तौर पर इस तहरीक का हिस्सा रहे और क़यादत की गिरफ्तारी के बाद 1977 में सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से इस तहरीक की क़यादत की। पाकिस्तान में जमहूरियत के फरोग और बालादस्ती की इस लाजवाब जिद्दोजहद की पादाश में आपको सलारे जमहूरियत के एजाजी लक़ब से नवाजा गया। अगर बहुत बड़ा नाम आज़ाद कश्मीर के जो साबिक सदर थे और 2 बार वज़ीर आज़म रहे सरदार सिकंदर याद से एक ज़ाती ताल्लुक़ भी था। उनका एजाज़ ये है कि उनके दादा भी तहरीक आज़ादी कश्मीर में शामिल रहे, उनके बालद भी तहरीक आज़ादी कश्मीर में शामिल रहे। उनके बालद जो हैं फ़तेह मोहम्मद खान करेलवी, उनका नाम बहुत है, करेला उस गांव का नाम है। पुलिस में थे और कुछ छोड़ा तहरीक आज़ादी में शामिल हुए। 1934 में जो पहली बार असम्बली बनी उसमें वो मुंतखब हुए। सरदार साहब को सालार जमहूरियत कहा जाता था आज़ाद कश्मीर में। PNA में सेक्रेटरी जनरल भी रहे मुस्लिम कानून के तौर पे। जुनेजो साहब ने एक आदमी की सिफारिश की सेक्रेटरी लगा दिया उन्होंने, हालांकि वो उनके करीब थे, वो ज़ियाउल के करीब थे सरदार, क्यों दोनों में इख्तलाफ रहता था। अच्छा। ये उन्होंने जलसा आम में कह दिया जुनेजो साहब मैं नहीं लगाऊंगा उसको, हालांकि जलसा आम में कहने की ज़रूरत नहीं थी। और इसी तरह एक सेक्रेटरी ने एक दफ़ा उन्हें पता नहीं वो किस मुकालते में था, उन्हें ब्राइब ऑफर की। अच्छा। तो उन्होंने जलसा आम में कह दिया कि मैं इसको बरतरफ कर रहा हूँ, इसकी ये जुर्रत है कि मुझे रिश्वत की ऑफर करता है। उन्हें 7 करोड़ रुपए की ऑफर की थी नवाज शरीफ ने नून लीग बनाने के लिए। 90s में ही रिफ्यूज्ड। 1976 से 1978 में आप आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कायम मकाम सदर, जबकि 1978 से 1988 10 साल के दौरानिया तक आप आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर रहे। 1985 से 1990 तक आप आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म रहे। इन 5 सालों में आज़ाद कश्मीर को इतनी तरक्की दी कि आज़ाद कश्मीर के लोगों ने उन्हें तामीर और तरक्की के हीरो का खिताब दिया। वहीं 1988 में पुंछ की तहसील बाग से के मरहूम साथी राजा मोहम्मद रफीक खान की करारदाद पर आपने बाग को जिला का दर्जा दिया, जिसकी पादाश में मरहूम को मुहर्रिकी करारदाद जिला बाग से जाना जाता है। ये जो कुछ आप देखते हैं, मसलन डेवलपमेंट के नाम पर जो देखते हैं, जिला मैंने बनवाया, सब डिवीजन मैंने बनवाए। 12 अगस्त 1991 से 1996 तक आप सदर रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर के ओहदे पर फाइज रहे। नाज़रीन, 25 जुलाई 2001 को दूसरी बार सरदार सिकंदर याद खान ने आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म के तौर पर हल्फ उठाया और 5 साल इसी रियासती ओहदे पर आप खिदमत सर अंजाम देते रहे। सरदार सिकंदर याद खान हद दर्जा जमहूरियत नमाज रहनुमा थे। 2005 के क़यामत के ज़लज़ले के बाद आज़ाद कश्मीर असम्बली के 2006 में होने वाले आम
इंतखाबात जब मुमकिना इल्तवा का शिकार होते हुए दिखाई दिए तो सलार जमहूरियत ने वाज़ेह तौर पर कहा कि मौजूदा असम्बली की मियाद 5 साल है, मैं एक दिन भी ज़्यादा वज़ारत उज़्मा के मनसब पर फाइज नहीं रहूंगा। इंतखाबात हर सूरत मुकर्ररा वक्त पर होंगे ताकि जमहूरी रवायात के तसलसल को आईनी तकाज़ों के मुताबिक जारी रखा जा सके। आप रियासत के वो वाहिद शख्स हैं जो किसी खित्ते का 2 बार वज़ीर आज़म बना और 1 बार सदर। इलेक्शन 2 बार सदर का हुआ, 2 बार हुआ। 2 मेरे खिलाफ अदम एतमाद पीपल्स पार्टी ने किया, सेकंड टाइम 2 बार सदर भी बना। ये तो एजाज पाकिस्तान में क्या दुनिया में किसी के पास नहीं है। PNA का सेक्रेटरी जनरल बना। और जो ये तरीन साहब पाकिस्तान में जो हैं, इनके ससुर हसन महमूद साहब, जंगीर तरीन खान के, हाँ, वो मेरे मुकाबले में पीर पगारा ने खड़े किए। ठीक 27 वोट से सेंट्रल कमेटी के जिन्होंने चुनना था सेक्रेटरी जनरल, तो उनके 23 वोट हाजिर थे, 25 तो 2 मेरे खिलाफ आए, 23 मैंने लिए। आप इब्तदाई तौर पर जुलाई 2006 में फ़ाल सियासत से रिटायर हुए, ताहम बाद में इन्होंने आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर में मुस्लिम लीग नून को मुतारफ़ करवाने में अहम किरदार अदा किया, जिसके लिए इन्हें 2011 में मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर का ओहदा दिया गया। उन्होंने 12 फरवरी 2021 में मुस्लिम लीग नून को छोड़ दिया और पार्टी के सरबराह के तौर पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। नाजरीन, कौम का ये मौसन बाउसूल सियासत का बेताज बादशाह, खिदमत की सियासत का बेहतरीन तारफ, तारीख आज़ादी का अजीम दाई अपने लाखों चाहने वालों को रोता छोड़कर 9 अक्टूबर 2021 को दिल के आर्जे के बायस तय खाक उतर गया। बिलाशुबा मौत इंसानी जिस्मों पर आया करती है, लेकिन इंसानी किरदार कभी नहीं मरा करते। सालारे जमहूरियत को तहरीक आज़ादी, आज़ाद खित्ते की तामीर और तरक्की और अदारों के इस्तेकाम और जमहूरी रवायात की मजबूती और रवादारी की सियासत के फरोग की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। खुदावंद ताला इस अजीम रहनुमा को अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।